Dang! Oh my God, guys. Pre, nasa kabayo ka pa dito. Saan galing to? Ha? Saan galing to? Ha? Panday to, panday. Pre, makisig ka dito ah, makisig ka. Nakakabayo eh. Oh my Baba? God, bro. Karate Kid ah. Oo nga, no. Bruce Lee. Ito lalo. Natsura mo dito. Galit eh. Oh. Panalo, pare. Panday, sir. Panday yan, panday. Yes! Yes! Macho dancer. Katawan ko ba ito mo? Dinikit na yung ulo ko eh. Ako ba yan? Dito nabubuksan. Andito si Art sa loob nito? Oo, alam ko meron yan eh. Di ko kaya. Di ko kaya itong katawan na to. Ang kulit eh. Guys, tingin nyo ba katawan ko yan? Ayun o. Si Heart nga. Katawan ba ni Heart? Sexy ba? Parang dinikit lang din eh. Pero at least dati pa nasa fashion na siya, di ba? Oh, tingin mo. Parang maganda yung Chinese dun ah. Oh, di ba? Oh. Hi, Heart. Ano to? Outfit check. Outfit check. Tara na, simbang gabi na. Pre! Ano na? Par! Ano par? Outfit check, pre. Par, ito, par, oh. Outfit check, par, oh. Simbang gabi na, oh. Simbang gabi na, par. Oh, di ba? Bakit yung mga pormahan, medyas. Par. Pencil cut. Di ba? Oh, guys, oh. May kagat pa ng daga. Hindi natin alam saan galing yan. Ayan eh, oh. Bam! Outfit check. Thanks, Kubo. Joe. Bench. Yes, sir. Yes, sir.